আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ রিফাত। প্রোগ্রামিং এর জগতে আপনাদের স্বাগতম। হুম, আমরা আজকে 20টি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে হ্যালো ওয়ার্ল্ড প্রিন্ট করে দেখব। প্রথমে 20টির নাম বলবো, তারপর র্যান্ডমলি আমরা শুরু করে দেবো। ব্যাশ, সি শার্প, সি, সি প্লাস প্লাস, CoffeScript, জাভা, jQuery, Julia, JavaScript, MatLab, Objective-C, Pascal, Perl, PHP, R, Ruby, Swift, Visual Basic Script, Visual Basic.NET. Code for Bash. Code for C Sharp. Code for C. Code for C++. Code for CoffeeScript. Code for Java. Code for jQuery. Code for Julia. Code for JavaScript. Code for MatLab. Code for Objective-C.
Code for Pascal. Code for Perl. Code for PHP. Code for Python. .py বা .extension এগুলো কিন্তু বলে দেয় যে কোনটা কোন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। Code for R. Code for Ruby. Code for Swift. Code for Visual Basic Script. Code for visualbasic.net. তো আজকে এই পর্যন্তই, এবং আরও অসংখ্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে যেগুলো আমরা পরে এক্সপ্লোর করব। সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফিজ।